So, ganito lang po mga tol, mag self defense. So, ganyan lang po. Oh. Ganyan, ganyan. Tapos, pag ano mo, kunin mo. Ganyan. O, ganyanin mo lang mga tol para maka self defense ka. Oop, yan, ganyan. Tapos, yan, o, di ba? Para mag self defense tayo. O, di ba? Tingnan nyo. Ganyan lang. Oop, o, di ba? Ganyan lang yan mga tol. Oop, o. Ayos ah. Ganyan lang pala mag self defense, oh. Oh. Galing. Oh. Ano? Yan, oh, di ba? Ganyan lang mga tol, mag self defense. Oop. Oh, di ba? Galing talaga. Oh, no, 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 no. Oh my God.